ও কালী কিঙ্কর সামন্তরায় কথা কম কহে কমরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ধরে চৌটাকে ও হয় সেইটা ফাইনাল ডিসিশন হয়ে ও গটে কোড়া ধন্দা ব্যাপারী ও ধন্দা কোড়া ধন্দা হায়দ্রাবাদের কলকাতা কলকাতার হায়দ্রাবাদ যায় ড্রাগস গঞ্জাইব কারবার हुए अब तो जाने थुबे मोर छोट भाईटा अच्छे अरे पाठ साठ पड़े बेकार हे बोलू तो पाई गोटाए भल चाकरीटा जगाड़ करिले मो टिके शांति रे निश्वास नहीं पारी थांती बे ए सान बाबू मो सब करी सान बाबू ए काई के एते व्यस्त हो तो सान बाबू ए सान बाबू तमे सिना तम नाटा कई चल सृष्टि करी देले सान बाबू मते किछि पचारनी सान बाबू ये सान बाबू मोहनाएला गिरिधर पांगी सान बाबू मोहनाएला गिरिधर पांगी मते डबल पेंट ले हेला पिंडी बिनी दत्ती बा पिंडी बिनी लंगी अबे हराम डालो ओ थोड़े घंटा को उठो तुम्हारे घंटा को उठबे ओ जाओ जी ओ भाईटा को गोटाए भलो चाकरीटा जगाड़ करबा दायित्व तते देइथले सान बाबू ओ तो छोड़ सेटा न गई खाली एटे मजा कुड़ाउ छो मजा नाही सान बाबू मु सब ठीक करि दे सान बाबू अरे आपण एते जदी व्यस्त हेबे मु केमिति कहिबी सान बाबू ओ काली किंकर सामंतराय मु जानि सान बाबू मु भलो कथा कम कहे कमरे बेसी गुरुत्व दिए अरे जोटा कहे वो फाइनल डिसीजन हुए अबे तते बरा पचारू छी ओ भाई भाई चाकरी जोगाड़ करबा को कहिथिली हेले तो साटा चाकरी जोगाड़ करे छला नहीं बे ए सान बाबू मु सब ठीक करछि सान बाबू मु चाकरी के ठीक करछि सान बाबू किंतु सान बाबू से चाकरीटा गोटे होछि गोटे प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी हां सान बाबू गोटे से प्राइवेट कंपनी रे मो भाईटा चाकरी करबा को जीव ए सान बाबू से चाकरी तो तोरे मात्र जानतो देखबो सान बाबू मासकु मात्र 30,000 टंका सेटा गोटे बड्ड कंपनी सान बाबू ए काली किंकर सामंतराय कोटे कोटे टंका अछि आ तो करू छु मो भाई रे गोटाई दिन खर्च 40 to 50,000 टंका आ तो कहू छु मासी को मात्र 30,000 टंका देबे जरी नहीं सरकार नहीं एबे चाकरी भाई सान बाबू आपण जदि एमिति व्यस्त हेबे केमिति रोजगार करिवे टंका कमे सान बाबू तोरे मात्र से भणता से जगह को जानतु देखिबो सान बाबू कोटी कोटी टंकार मालिक होई जबा से गोटे एमिति गोटे ऑनर सान बाबू तमे कहिले ना तम मुंड तलु पाट तो अबे ओए तो स्वा किसी नो कोई की खाली टेंशन ऊपर टेंशन दउ छु कह भाई से कंपनी रो ऑनर ता किए ए सान बाबू से कंपनी का कार कह भाई सान बाबू मु तो कहबा को चाहूची मते कहबा को धैले तो मु कहबी सान बाबू से कंपनी रो नाटा ऑनर जदी नाटा सुनिबो पेंट रे मुति पकेइबा अबे ओ करे किंकर सामंतराय कथा कम होए हमरे वैसे गुरु था दिए हमें रंगारे न कही डायरेक्ट सीधा सीधा कहबे से कंपनी रो ऑनर ता किए हां गुरु मु कहूची सान बाबू 15 वर्ष तमे को कांडटा गटाई थिलो 15 वर्ष थळे हां तमे अबे कहबे 15 वर्ष तले तमे को कांडटा गटाई थिलो 15 वर्ष थळे वो गोटाए रिपोर्टर को बेच दस्तारे गड़ाई गड़ाई मर्डर करी देई थिले सामान्य गोटाए रिपोर्टर वो कोड़ा धंदाटा को बंद करबा को बसी थिला बे से भाबुथिला मोबाइल रे गोटाए वीडियो करी सोशल मीडिया रे वायरल करी देई वो धंदा बंद करी दबा को हाउ वो से सोटा को बेच दस्तारे गड़ाई गड़ाई मर्डर करी देई थिले हेले तो सोटा से 15 वर्ष तले कथाटा कहि के बोले पकाउछु बे कहि के ए सान बाबू सेही कथा ही पड़िछि आ अन्य किछि नाही सान बाबू तमे 15 वर्ष तले जो रिपोर्टरटा को जीवन रे मारी देइथिलो अबे तार श्री सुरभि महापात्र गोटे प्राइवेट कंपनी अबे
তো হড় আমাগরে হৃদয় করবে কোন কহিল সওয়াল গোটা রিপোর্টার ওয়াই কিনাটা এত বড় কোম্পানির মালিকরে হয়ে কেবে দিবে সান বাবু তাহারি কথা কোনি সান বাবু দেখিব সান বাবু তা পাখরে গাড়ি মোটা হেলিকপ্টার অনেক প্রকার জিনিস এ গাড়ি কিঙ্কর সমন্ত্রায় থাও থাও এই শহরে আউ কে বড় লোক হব নাইবে গিরি নয় মতে ওরে মরে কৌশলে যেমিতি হেলে সে কোম্পানিটা দরকার মানে দরকার হ্যাঁ দরকার তো কেবিটি সান বাবু মানে কোউ হিসাବରେ কলে তম সেই কোম্পানিটা দরকার হব ঠিক আছে আমি ডাক ও ভাইটাকে ডাক সে কোম্পানিরে চাকরি କରିବାକୁ কেমিতি ଯିବ সেই ব্যবস্থাটা করিবা যদি ମୋ ଭାଇଟା ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କମ୍ପାନୀଟା ଆମ ହାତ ମୁଟାକୁ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆମେ ଡାକ ସାନ ବାବୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସାନ ବାବୁ ଏ ସାନ ବାବୁ ଯଦି ତମ ଭାଇଟା ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବ ବାଇ ଚାନ୍ସ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ଯଦି ତମର ନାଁ ତମ ଭାଇ କହିଦେବ ତାହେଲେ ତମ ଭାଇକୁ ସେ যাইবে নয় সেই আইডিয়াটা ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ଭାଇକୁ କେମିତି କି ସେ କମ୍ପାନୀରେ ପଠେଇବି সেই ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରିବି ଆଗ ତୁ ଡାକ ঠিক আছে সান বাবু এ বিকি বাড়াজা এ বিকি বাড়াজা ঠিক আছে তোমার ভাই দিব अरे भाई अरे गिरी बाबू एमती पार्टी कर डाकुंट कहीं डाकुंट भाई अरे କହିକି अरे तू तो ଜାଣିଛୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଛୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇଛି ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେଇଛି ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ପିନ୍ଧିବା ଦେଇଛି ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ବାଇକ୍ଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ ମା ବାପା ସିନା ଏଡ଼େଟାରୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ମା ମୁଁ ତୋ ବାପା ହେଇକି ଏଡ଼ୁଟାରୁ ଏଡ଼ୁଟା କରିଛି ତୋ ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇନି ମୁଁ ଆଜି ଚାହୁଁଛି ତୁ ଗୋଟାଏ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଡାକିଛି ସାନ ବାବୁ ଯଦି ବିକି ବଳଦ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତା ଦାଢ଼ି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦାଢ଼ିଟା ଯଦି ରହିବ ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିବ ସେ ଛୋରା ଛୋର ଛୋରାଟା ତୁ ଛୁଆଟା କଣ କହୁଛୁ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତେବେ ଭାଇ ଶୁଣ ତୁ କେବଳ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଜିଠୁ हमारे भाई କହିଦେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ କେମିତି ଯିବ ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀରେ କେମିତି ରହିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବୁଝେଇ ଦେବେ अरे भाई अरे कौन कहल अबे तो कोटी कोटी टंकर बाले ଆଉ ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବେ ହଁ ଭାଇ ନା କରିବାକୁ ହବ କେବଳ ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବୁନି ଯିବୁ ତ ସେ କମ୍ପାନୀଟାକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ତୋ ଭାଇ କଥାରେ ଯଦି ପଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ସେ କମ୍ପାନୀଟା କେମିତି ଆମ ହାତ ମୁଟାରେ ଆସିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରୁଛି ଥରେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ତୁ ଯା अरे भाई ताहेले मु सेई प्राइवेट कंपनी रे चाकरी କରିବାକୁ ନହ ସେଇ कंपनीଟାକୁ ଆମରି ନାଁରେ କରିବାକୁ ଯିବେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ସେ ସୁରଭି ଦେବୀ ବୁଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଚାଲାକ ଆରେ ତୁ କହିବୁ ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ମା ବାପା ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ରହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅନାଥ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ବେକାର ହିଁ ବୁଲୁଥିଲି ଠିକ ସମୟରେ ଗିରିବଂଶ ସହିତ ଭେଟ ହେଇକି କହିଲାରୁ କମ୍ପାନୀ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କାଲି ଅଛି କହିଲାରୁ ମୁଁ ତମ କମ୍ପାନୀରେ ଆସିଛି ଏମିତି କହି କହି ସେ ଅନର ସହିତ ଏମିତି ମିଳାମିଶା କରିବୁ ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ সোনা ভন্ডা পেলা বাকি কথাটা মো বুঝি নাপি अरे भाई अरे ठीक अच्छे अरे मु सेई कंपनी को जाए एमिति फुसरे सगरी सेई कंपनी रे मैनेजर पोस्ट रे चाकरीटा करिबि जे
ସେ ସୁରଭି ମହାପାତ୍ର ଜାଣିବନି এই আরে কিঙ্কর সামন্তরায়ের ভাই বলে আরে মামা তাহলে চলো মামা আরে লেট করলে ডেট বড়িব মামা চলো तेरे चले तेरे किंकर वो करे किंकर सामंतराय वो देखो कोला वो धंधा कोला लाल किला रो राउल किला रो लाल किला सामोती मोरी पाई झमेला हेलो शिवाजी वो भाई जाइए से कंपनी रे चाकरी करिबा कोनु हबे जाइछि केवल से कंपनी रे केमिति अब हाथ मुटा को आसीबो सही व्यवस्था करिबा को जाइछि बाकी रहिला से कंपनी रे केमिति अब हाथ मुटा को आसीबो सही व्यवस्था करिबा को हबो आज तो एबे तो से सुरभि महापात्र कंपनी हूँ मोर प्रथम अरे सतरे मो कंपनी मैनेजर पोस्टा खाली रही आज सकाळे से बिलासपुर गिरदार भांगी मते फोन करदिले से माने मो कंपनी को जॉइन करबा को आसीबे अरे ना से माने आसुथिबे मो आईडी के अपेक्षा करिबे मैडम नमस्कार मैडम नमस्कार मैडम बाबू मु आपण को कहू नथिले मैडम ए मैडम गोटे पिलाटा पाइछि मैडम मैडम फाट साट बुड़ी रास्ता रे बोलुतिला मैडम ए मैडम बहुत भलो पिलाटा मैडम ता मां नहीं ता बापा नहीं ता बा भाई भौणी केही भी नांती मैडम मैडम से गोटे अनाथ टकाटा मैडम फाट साट बल पड़िछि मैडम आपण जदि मते अनुमति देबे ताहेले न पिला को भीतर को नहीं आसीबे हां गिरी बाबू ठीक अछि मैडम ताहेले मु पिलाटा को नहीं आसीबे मैडम हां गिरी बाबू ये ভিকি বনজা এ ভিকি বনজা ছড়া তোতে কইলে মদ সুর কিছু পি নাই রে কইলে চাকরি কো যেবাটা টিকে চালাকিরে গলে সিনা হবো তু ছড়াটা কৌ মদ বাটিরে পুরিলু বে শীঘ্র আবে বুড়িটা তোতে অপেক্ষা করেছে এ ভিকি বনজা শীঘ্র আবে শীঘ্র তো সুবিধা ଯେମିତିକି ବୁଢ଼ୀକୁ ଯିବୁ ଆରାମରେ ସାଲୁଟ୍ କରିବୁ ହଁ ମସ୍ତ କିନା କରିବୁ ଆଉ ଯଦି ତୁ ରାଗ ରକେଇଦେବୁ ନା ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ନମସ୍କାର କରିବୁ ହଁ ମୋର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁନି ବୁଣ ଯା ଚାଲ 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 नमस्कार मैडम नमस्कार बाबू आसे बाबू तुम ना कौन मो ना विकी सामंतराय ठीक अच्छे विकी बाबू आज भी करो এই মো कंपनी को निजर भाभी देखाशुणा करिवो मैडम अरे मते मैनेजर फर्स्ट देइथिबार आपनको धन्यवाद मैडम अरे एमितिका देखाशुणा करिबी जे मो निज फैक्ट्रीटा बोली जण देखाशुणा करिबी मैडम अरे जमारो हम टेंशन नेबिनी मैडम हो ठीक अछि विकी बाबू ठीक अछि विकी बाबू मो तुम पर बिलाई को जुतिली এই कंपनी को निज भाई देखाशुणा करिवो आ चलो बेचार को चलो मो तुम रहिबा पई घर ठीक कर देछि आ तुम एते दूर आछ बेचार को चलो
କଣ କିଛି ଖାଇବ? ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଖାଇବା କଥା କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ଯାହା ରୋଷେଇକି ଦେବେ ତା କେମ୍ପା ମାରିବୁ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ତ ଖାଇବା ଲୋକ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଡାମ। ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିବେ। ଆରେ 2ଟା 3ଟା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ସମାନ 12ଟା ଅଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ପେଟ ଫୁଲ କରିକିନା ଖାଇବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ମ୍ୟାଡାମ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବିକି ବାବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ହେଲେ ଚାଲ। अरे मामा, अरे अच्छा भाव मामा, अरे तुम माइंड टकरा माननी गली मामा। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଣଜା? अरे सुरभि मोहपत्र जमारू जानी पारी लगी ହଁ ଭଣଜା, ए बिकी समंत्र होउची ହଁ ଭଣଜା। ସେଇ କାଳି କେଙ୍କର ସମନ୍ତ୍ରର ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି ଭଣଜା। ଯଦି ବୁଢୀଟା ଚାଲିଗଲାଣି, ବୁଢୀ ଯଦି ରିଟର୍ନ ଯଦି ପଛକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଜଣା अरे ପଡିବ। ना मामो, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର अरे ଯିବା। चलो मामो। ଚାଲ ଭଣଜା। এই ଶୁଣୁଛ, ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମାଘ ମେଳା ଭଲରେ ହଉ। ହଁ ତୁଳସୀ, ଆରେ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଏଇ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆରେ ମଗରୁ ତୁ ଆସିଗଲୁ। তোমার সঙ্গে তো আইলি আর কি। ହଁ ମଗରୁ, হ্যাঁ এ মাপুরু কাইটা বলতেলি বলে দেখা গাঁ নি ঘটে মাগ বজারিছি ହଁ মগରୁ। নে এলে তুমি তো গাঁর মুখিয়া লোক, কেনটা করবু কাইটা করবু তুমি হলো কইলে ভলে তা বলতেলিও। আরে মগରୁ, হ্যাঁ আরে প্রত্যেক ବର୍ଷ যেମିତି କରାଯିବ, ଆରେ ଠିକ ସେମିତି କରିବା। ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା। ওই যে মাপুরু করবড়া করবু যে তুমি আর আমি কথাবার্তা ইবেল তো নাই কি নেই, পূজা হ্যাঁ, বগরে। ডাকে পড়ছি কি নেই। ঠিক কথা। সব বরস পরাই মিশে মিশে ধুমধাম করবু এবার মন্দির মুন্নার খলর মারবাটা মনে আছে তা। ହଁ ମଗରୁ, কেতে? ଆରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ହବନି। হ্যাঁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଦରକାର। এলে লেট না করতে চুপ বটলো করতে মিটিং করবু। ହଁ ମଗରୁ, হ্যাঁ হ্যাঁ ତାହେଲେ ଯିବା, ମିଟିଂ କରିବା। আলে জননী